just stay, at least down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my soul, whoa, 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 whoa. So hear me out before you say the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat. Hi, Assalamualaikum. Good morning, everyone. How are you feeling today? You guys feeling good? Yes. Great. Okay. And again, I am very excited to see all of you. Thank you for joining our PD Talk series on youth travel trends, the good, the bad, and the ugly. With me, Nur Anisha Rajiha binti Muhammad Khairi, your host for today. Sebelum kita mulakan acara, izinkan saya memberi serangkap pantun. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yeay. Wah. Wah. Okay. Okey, Cik Anisha. Saya rasa saya perlu balas lah pantun tu. Okey. Air hujan masuk tempayan. Musim hujan telah bersemi. Selamat datang hadirin sekalian. Semoga berkenan di Zoom kami. Wah. Dia berbalas pantun pula dengan kita. Terima kasih Kak Marina. Dengan ini saya tahu saya tidak kesorangan hari ini. Korang ada tak duit nak melancong? Sebab kita nak melancong ke Indonesia ni. Ada tak? Ada tak? Korang ada tak? Tak ada. Tak ada? Tak ada Tak ada. Sama lah. Tapi jangan risau. Kita banyak isu, banyak tips yang kita akan korek, kupas dari speaker kita. Siapa speaker kita? Korang kenal tak? Jom kita kenal. Sebut sedikit dengan host kita, dengan speaker kita. Saksikan. Encik Isyamuddin Mustafa began his career with Tourism Malaysia in 2004 and is currently with Tourism Malaysia Office Putrajaya. He was recently the Director for Tourism Malaysia Office in Medan and former Deputy Director for Domestic, ASEAN and Package Development Division. Prior to that, Encik Isyam graduated from Universiti Putra Malaysia in Science Agriculture and later pursued his study in Horticultural Science. As some widely experienced in tourism, Encik Isyam was awarded with Lake Toba Tourism Award nomination leading Foreign Tourism Office in 2021, competing with China, India, Singapore and Japan. He also appointed as Fellow at Universiti Utara Malaysia from 2019 to 2023. He also received Motec Excellent Service Award twice in 2008 and 2011. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar Encik Isyam? Hai, Madam Azwin. Apa khabar semua? Sehat? Lamanya tak jumpa. Sebab kita orang dapat tahu Encik Isyam baru saja pulang daripada Indonesia untuk balik ke tanah air ni. Okey, apa perasaan Encik Isyam selepas kembali ke Malaysia lepas beberapa tahun di Medan? Good question. After 3 years berkelana di Medan. It's not easy actually. Sepanjang pandemik Encik Isyam? During pandemic. So I'm the director during the pandemic time. So it's not easy when you go to other countries which is even nearby, hanya dipisahkan oleh Selat Melaka. But the Indonesian dia bukan macam kita. Dia punya sentiment Malaysian Indonesia ni, kalau kita tak control, kalau kita tak pandai jaga, you can't be accepted by them. Okay, and then it's not easy actually to get an approach and then work with their medias. Tapi alhamdulillah for 3 years
my news coverage up I got more than 600 news coverage, which is value more than 6 million RM. Wow. Itu yang menjadi indikator untuk kita punya kemenangan kepada anugerah the best leading foreign tourism office in Indonesia for 2020-2021. Kita kalahkan Singapore, India, China and Japan. And then we got 667 nomination from whole Indonesia. So I think it's a great achievement from Tourism Malaysia. Yes. Wow. Cik Syam lebih famous di Indonesia dari saya masih berada di tahta yang lebih tinggi lah di Malaysia Cik Syam. Itulah. Tak adalah. Kalau nak belajar TikTok ke, I tengok Madam punya TikTok lah. Dan I pernah buat TikTok dengan dia sekali. Itu je lah. Saya tak ada skill lain. Saya TikTok je lah. Itu je lah skill saya. Tapi Madam Azwin, cara you lead your student, I think sesuai dengan zaman lah. So kalau dalam Islam ni, kategori untuk mendidik anak tu, kalau below 7 years old tu maknanya sayangi dia, dampingi dia. And then 7 to 14 years old mean close and attached to them. And then 17 above up to 22, 24 attached to them and then make them as friends and then let them adakan mesyuarat dalam family. I do not know you all punya family macam mana. Tapi kalau anak-anak yang bayar 24, 25 ni, kalau kata nak jadi leader, let them speak, let them come up with their ideas dan biasakan ada mesyuarat dalam keluarga. Ini kalau untuk you all lah. Sebab kalau you diletak dekat luar, bila you dah biasa untuk bercakap dalam keluarga and then you biasa handle walaupun things yang you rasa benda tu kecil tapi pengalaman yang you lalui, tak ada orang lain akan lalui benda yang sama, berbeza-beza kan? Ini sebenarnya persediaan untuk jadi seorang leader. So you kena berani, you kena jangan dekat rumah dengan mak, dengan ayah, perasaan kadang-kadang bercakap dengan mak pun mak panggil jawapan yang kurang enak. Anak-anak sekarang kan membangkang, and then cara membangkang yang tak kena. Ouch kan. Anak Terasa lah. ya Anisha? Anak-anak sekarang. So, walaupun you all use yang ataupun young generation yang tahun 2022, tapi benda tu tetap sama sampai ke mana-mana pun. So kalau you bercakap kasar dengan your parent, your mom, tambahan kalau dia ada terasa hati dengan you, sampai kapan pun you tak akan sampai senang. Kapan pun yang enggak bisa bahagia dong. Tak bisa bahasa Inggeris. You takkan feel dia punya nikmat hidup tu lah. Betul. So ini pengalaman hidup. ini pengalaman daripada orang-orang yang I pernah kenal lah. Ini saya jadi sisi motivasi ni. Boleh aja Pak. Okay guys. Itu baru mukadimah madam. Baru intro. Kita dah nampak betul-betul macam wow. So I just bagi sedikit tip kita mulakan ya. Boleh. I masuk dalam tourism ni that day 25 years ago waktu I graduated from UPM. So saya ni antara bukan orang-orang yang flying colours. Tapi my life is colorful. And then I sangat jovial, I sportman. I main rugby, I main bola, I main segala macam sport, and then I wakil universiti. And then I've been interviewed I masuk, orang masih lagi dalam exam week, ada dapat offer join IOI Plantation. And then that time 25 years ago, my salary that time sudah cecah 3,500 under IOI. Itu 25 tahun dulu tau. And then I joined IOI for 10 months and then I got 3-month bonus. Ada tak orang kerja yang 10 bulan dapat bonus 3 bulan? I think the one. You tanya orang, tak ada. I dapat benda tu. And then after that, I rasa macam I cakap I punya kerja tu dengan jiwa I tak sesuai. So I will keep mentioning to my friends, okay, when we went to PWTC looking at the office and then I tengok billboard dekat dulu ada billboard tau, jalan duta tu. Ada tentang tourism lah. Tapi bukan program cuti-cuti Malaysia lagi that time. And then I always saying and mention to my friend, one day I will join this company. And then they said that, hey Syam, come on man, kau akan jadi horticulturist dekat Madi Perbandaran Kuala Pilah, dekat Bandaraya Seremban. Dia kata bermimpi lah kau, kata. Tapi itulah aturan Allah, apa saja words yang keluar daripada mulut kita, itu sebenarnya adalah doa. So make sure
Ini sekejap Zwin, sekejap saya nak cerita. Lepas tu, apa berlaku, waktu I kerja dalam IOI, I minta cuti 1 minggu actually untuk I pergi ke SPA just untuk masuk dalam mana-mana government pun. Then I meet up with that lady, nama I can't remember. Waktu tu dekat jalan duta sana tu. Okay. And then dia cakap, are you sure you want to join government? I cakap, yes. Cakap, kenapa? Gaji you dah tinggi, dia kata. Ini double daripada salary kalau you masuk dalam industri. Kalau dalam government. Waktu tu tak tahu lagi ni. Lepas tu kata, are you sure ni? Cakap, yes, saya cakap. Call me at any interview, mana-mana pun I akan datang. So, a month after, I dapat interview, I call from SPA. Ada interview. Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia. Ni 25 tahun dulu ni. Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia. Kata, sudah, apa pula aku nak buat? Okay, you know guys, apa I buat, macam mana I nak compete dengan orang-orang yang ada degree and master dalam tourism. That time 25 tahun dulu. So what I did, I just went to the interview, but before the interview session is on Saturday. That time Saturday masih lagi working day. So saya ambil cuti 1 minggu. I went to the library 4 days. I went to Tourism Malaysia Library 4 days, and then I just read through all the report, tourism report, annual report, which is I don't understand at all. Apa benda ni? Okay, I tell you. Okay, and then okay lah, dapatlah sedikit. I know about adalah I know a new term about agro-tourism, golf tourism that time, and then masuk dalam interview. I was the last candidate. 7 out of the 74, I'm the last one. So bila masuk, semua interviewer tersandar tau, duduk ke belakang. Dia kata apa? Dia kata, what actually we are going to ask this yang daripada ini. So I kata, never mind Datuk. I cakap, I was here actually since last 4 days. It's not today, I cakap. Today I just attended because I've been called to attend this interview. So just for your info, I was here since last 4 days. Dia kata, what are you doing here? I'm in your library. I've just read all the report and what is tourism is all about. I tell you, this is the true story, which is could be tak ada ramai orang tahu. Okay, macam mana I boleh masuk. Okay. Then waktu tu dia tanya lagi. Dia kata, this is interesting. Dia kata, how come that somebody from Universiti Putra Malaysia, this is the first time we call ex-UPM to attend the interview session for tourism industry. Then I said that, I cakap, I was here and then I'm reading all about tourism. Dia kata, okay, maybe you can share apa yang you baca. And then I cakap, I passed through, I ada baca on agro-tourism, which is look at your annual report. They don't touch at all on agro-tourism. Could be in 10 to 15 years time, Tourism Malaysia need people yang ada background in this field lah. And then I cerita lagi tentang golf. That time golf tak ada. And then fokus 25 tahun dulu Malaysia hanya fokus kepada major cities. Okay, kita ada sightseeing, major cities. Shopping pun tak ada lagi waktu tu. Mean just for normal activities for travelers. Apa yang dia suka nak buat dan sebagainya. We don't focus to kampung stay ke, home stay ke. Okay, apa lagi sekarang ni use travel dan sebagainya tak ada. Okay, and then dia kata apa tau? Dia kata sound interesting dia kata. How come that UPM student boleh duduk? You know not, dia kata, Hisham, dia kata, out of 74 candidate, you are the one actually doing work and then come and reading all the report come out by the Tourism Malaysia. So I just share benda tu. And then dia kata macam ni. Actually kan, kita dah select semua kan, because we know this is from UPM. Could be mesti takkan masuk dalam senarai pendek, okay, shortlisted. Then I kata, it's okay, I cakap, saya hanya nak mencuba. And then cakap, furthermore my salary, I know the salary kat sini waktu tu hanya sekadar 1,500. You know my salary 3,000 lebih. So I cakap dengan dia orang, tak apalah, I cakap, I dah stable waktu tu. I cakap, gaji I pun dah tinggi, siapa pula I masuk. Tapi I tahu ada 4 kekosongan. Dia kata, macam mana you tahu? Ada 2 tetap, ada 2 kontrak. Ingat ada 2 tetap, ada 2 kontrak. Macam mana you tahu semua ni? I kata. During time I dekat library, I akan bila orang break, I pergi surau, and then I akan pergi ke HR dia, and then I ask the HR people, I tanya dia, actually nak ambil ni untuk berapa orang? Dia kata nak ambil 4 orang, 2 tetap, 2 kontrak.
More contract, I kata definitely I tak nak lah. Because my post that time, I dengan IOI tetap. Okay. Dua lagi post tu tetap contract, and then dua post lagi tetap. Satu dekat marketing and then the other one dekat administration. So I cakap, I dekat IOI, I manage on administration. I pergi so many courses. I've been sent by IOI to attend the course, and then ini I tunjukkanlah segala sijil I kan. Kalau nak ambil I kata takkanlah I nak duduk dekat marketing. This is not my forte. I tak tahu apa pun. Tapi kalau you letak saya dekat admin, buat benda-benda macam ni, and I know this is hot seat agak. Orang dekat sini duduk 5 bulan pindah, duduk 6 bulan pindah, duduk setahun pindah. Tak tahan cakap kerjanya banyak. Cakap, I prove to Datuk and the rest, you put me there, I cakap, I akan pastikan tempat itu akan jadi yang terbaik. So you know not, I've been offered, and then the letter that yang I received, letterhead is a Tourism Malaysia, and then I showing to my wife. You see, I cakap, I received a letter from Tourism Malaysia. Remember not, those days, I always keep mentioning, I be working with this company. Okay? So itu yang pertama. Alright? And then, I dapat, you tahu tak, ada dua tetap tadi tu kan? Satu marketing and satu administrative. I duduk dekat situ. And then you know, 6 tahun dah duduk dekat situ. I proved that I did everything the best for Tourism Malaysia. Before, I was sending to Malacca as state tourism. Wow. 2004. 2004, guys. Dah lahir belum waktu tu? Dah. Saya belum. I believe. Madam Azim belum, guys. Madam Azim belum. Betul lah dia masuk ni. Itu maknanya, kalau you nak ready, bagaimana nak masuk dalam industri, itu sebahagian. Nanti ujung-ujung nanti kita cerita lagi. Yes. It's so inspiring, guys. Awal-awal kita dah dengar macam-macam perkongsian daripada Cik Syam. Korang kena tunggu, kena stay sampai habis baru korang boleh tahu semua benda yang korang nak tahu. So dekat sini korang boleh tahu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul tak Cik Syam? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih macam tu. Thank you so much Cik Syam and Madam Azwi, and thank you Cik Syam for spending your time with us this morning. We are very happy to have Cik Syam and everyone here today. Saya akan serahkan majlis kepada moderator kita yang pertama. Silakan. Hai semua. Hai. So, sekarang ni soalan yang pertama saya nak tujukan kepada Cik Syam. Cik Syam melihat youth tourism ini bagaimana in terms of age dan juga aktiviti yang mereka engage dalam youth tourism ni. Okay, thank you Kak Marina. Youth tourism dari pandangan saya itu apa ya? So kalau tengok daripada you all punya age ini, rasa saya you all ni antara sepatutnya yang menjadi penyumbang yang besar di dalam industri tourism lah. So kalau di Indonesia, keseluruhan penduduk dia tu ada lebih kurang dalam 272 juta. Kalau di Malaysia baru ada 33 juta. You just imagine how many, berapa kali ganda Indonesia dengan kita. So the youth daripada usia 5 ke youth ni, kalau dalam arti kata yang sebenar, dia below 40. So below 40 mean you boleh masuk lagi dalam pertubuhan-pertubuhan NGO, contoh macam JCI Junior Chambers International yang ada link dengan seluruh dunia. They want all below 40 years old. So kalau you below 40 years old, you boleh masuk dalam tu, and then you can create and you can groom your skill untuk menjadi seorang pemimpin dan sebagainya. So kalau youth traveller, kalau kita lihat di Malaysia untuk tahun 25 hingga 39 tahun ya. Ini 25 39 tahun you all lah yang baru masuk. Okey. Ini rata-rata menyumbang sebanyak 41% daripada keseluruhan traveller ataupun pelancong di Malaysia. So tahu tak bagaimana apa sumbangan you guys pelawat domestik ataupun perjalanan atau jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021? Tahu tak? You all dapat tak data tu? Ada tak? Macam mana Cik Syam? Data-data pelancongan domestik indikator pada tahun 2021. You pernah dapat tak maklumat ni? Belum lagi rasanya. This is the latest one lah yang saya ada. Sebab kalau tengok pada tahun 2019, talking about Indonesian Malaysia cakap kita banyak mendapat penyumbang daripada, don't talk about international
tourist lah, domestic tourism. Okay, you all based in Malaysia, and then dari segi pelawat domestik, kalau pada tahun 2020 tu kita hanya receive about 131.1 juta, berbanding 2021 hanya 66 juta sahaja. Ini domestik ya. So domestic traveller, kalau kita tengok ini antara penyumbang lah. Apabila dalam keadaan border antarabangsa ditutup pada tahun 2019, bermula daripada Mac, dan industri pelancongan terkesan dalam keadaan yang paling teruk, okay? Dan everybody lost dia apa nama ni, income from industry, and then semua tak ada yang kita kecuali. Okay. So kalau tengok daripada kesannya tu, we don't talk about 2019 and beyond sebelum tu lah, sebelum 2019 lah. Itu kita tahu itu zaman-zaman bahagianya dalam hidup dalam industri pelancongan. 2019 Mac 2020 Mac 2021 ini saatnya penderitaan yang paling maksimum untuk industri. So kita tahu kesannya ini sangat teruk lah. Some of my friends yang ada bus terpaksa jual dan sebagainya. Some of hoteliers, they have to close, and then they have to retrench dia orang punya apa nama ni, staff, kebanyakan rata-rata macam tu. So peratus sumbangan pelawat domestik mengikut jantina dan kumpulan umur ni tahun 2021 ya. Kalau you tengok yang age daripada 25 hingga 39 tahun, ini adalah rata-rata lebih daripada 40%. Nanti saya cerita bagaimana Indonesia punya ni. Ini Malaysia, 40.1%. Okay, yang menyumbang kepada industri pelancongan domestik di Malaysia. Dan jantina, lelaki dan perempuan, agak-agak mana yang suka travel? Lelaki dan perempuan? Perempuan. Yes, you're right. Okay, and then 40% lelaki, and then 42% perempuan, lebih 1% lah. Dan ini kalau kita tengok apa yang mereka buat ni, mostly tujuan perjalanan. Kalau domestik, everybody knows they are looking for shopping, and then apa nama ni, hunting. Apa dia, food hunting. Yes, food hunting. Then you mention tadi apa nama, you suka, kalau kata budak-budak sekarang ni lebih suka kepada photography interest. Okay, so kalau tengok mereka juga BFR visit family and relative. And then suka juga benda-benda macam ni, basic lah, you all belajar dan sebagainya. So I just actually 5 state yang menjadi tumpuan for domestic. This is for 2021 ya. The first is actually Selangor, consists of 10.2 10.2 juta, and then wilayah Persekutuan KL 9.1 million tourist, and then seterusnya diikuti oleh Sarawak 6.5 juta. You just take this number ya. Okay, surprisingly, Negeri Sembilan 5.5 million tourist. Oh wow. Tertumpu kepada Port Dickson, and the last one is Pulau Pinang 5.1 million. Nampak berapa merubahnya? Tapi you all ingat tak bagaimana Melaka that day menguatkuasakan SOP untuk kemasukan pelancong ke negeri Melaka, dan itu menyebabkan kesukaran untuk orang melancong lah. Jadi okay, so, ini basic dalam tourism lah. I think everybody should know about this. Okay, so use travel by use. Unlike typical vacation, use travel is motivated by several factors, including the desire to experience other cultures, build unique life experience, and benefit from formal and informal learning opportunities from other countries, including education or work abroad. Okay, so ini antara yang kita tahu. And then that day bila kita punya sesi yang pertama, someone mention we actually those location viral baru kita pergi. Tapi pada saya, as a tourism student, you all supposed menjadi seorang yang make things itu viral. So kalau katalah depan kampung, depan office, depan UiTM Melaka itu ada kampung Moten, you guys should make kampung Moten viral. Okay, in order to attract youth traveler to come to Melaka and experience whatever product offered by Melaka State. Okay, so youth travel is a growing segment of the global travel industry.
Young people represent 20% of the total global travel market. Ini kalau the whole lah. Kalau Malaysia about 40%. Okay. Kalau the whole global industry for the whole world about 20% of the global travel 20%. market. Ini sangat-sangat besar. Okay. Dan you all ni sebenarnya memang kalau ikutkan you looking for small budget, masih lagi support by your parent and your, kalau you tengok expected start date of economic recovery by youth travel sector. So quarter 4 2021. So kalau kita tengok kepada second half of 2022, you all dah start tengok dia punya travel pergi ke mana ni. Okay, they are looking for accommodation and then activities, tours and attraction. Ini starting daripada mana? How many percent? Okay, and then mostly kalau tengok looking for first half of 2022 banyak lebih kepada language travel. Okay, okay, and then kalau tengok daripada second half 20, I pun tak boleh tengok. Kecil sangat. Okay, work experience travel, even volunteer travel. Volunteer travel, okay. Volunteer. Pernah dengar tentang volunteerism? Tahu kan? Yes. Ada term yang berbeza yang saya dapat sebelum ini. Sebab bila you masuk dalam volunteer ataupun volunteerism, di Malaysia those days ada satu nama dia homestay Pulau Pisang dekat Perak. Okay, homestay Pulau Pisang dipunyai oleh Pak Atan. Pak Atan ni is actually dia ni orang kampung, tapi dia ni dulunya sebagai backpackers yang suka keluar merata-rata. Bawa bag single backpack dia tu and travel around the world. Apa berlaku, dia balik ke rumah dia di Kampung Pisang di Perak and then wanted to build tourism attraction during the kampung. So apa dia buat? They offer untuk backpackers around the world. Backpackers ni ada group tau. And then dalam group tu ada million followers. So they offer, I'm looking for carpenter, I'm looking for gardener, I'm looking for segala macam lah untuk nak build up rumah dia. So dia janji dalam tu, dia bagi free accommodation, dia bagi free meals. So you know not, dia dapat carpenter from Australia, dia dapat carpenter from Europe, okay, from Japan, China yang datang untuk bantu. Within a month rumah tu siap. And then orang-orang ini tadi yang terlibat dalam kerja-kerja volunteer ni juga menjadi word of mouth yang mempromosikan produk Pak Atan. And then daripada seluruh dunia start coming to rumah Pak Atan lah. Nanti saya bagi the detail exact nama homestay Pak Atan ni. Okay, until now masih lagi ada dan masih lagi mengamalkan konsep yang sama, menarik as many as tourists from outside to come to Malaysia using that method. Maknanya kalau dia nak buat kebun, dia nak buat apa untuk tanam dan sebagainya, dia just masukkan dalam tu, I'm looking for this group to come to my kampung, my village untuk buat benda macam ni. Ini Indonesia, usia muda, domestik penduduk Indonesia. Total penduduk 270.2 juta jiwa. Okay. So I do not know Madam Azwin dia jatuh dekat mana. Dia jatuh dekat lahir pada Post Gen Z. I think you Gen X Win. Cik Azwin? Ya. Tak dengar. You all lahir kat mana? You all lahir tahun 89 Z. Saya 90-an. 90 berapa? 97. 99, 98, 97. 99, 98, 97. So, Gen Z. you masuk dalam millennial. Gen Z. Bukan. Gen Z. Yeah, Gen Z. Gen Z. Kalau you tengok dekat sini, Gen Z ini Indonesia ya. Gen Z dia yang sama dengan you guys 27.94. Kita ambil 28% daripada 270 juta. Berapa juta? 75 juta kan? Okey. Itu yang lahir 97 hingga 2012. Okey, now kita tengok yang di atas dia. Di atas dia. Yang lahir daripada setelah 2013. Okey, 2013 ada another about 10%. So tambah lagi. Itu je dah 75 juta. Just imagine. So how big is actually
tourism market consists of youth traveller ni. So ini di Indonesia lah. Kalau Malaysia tadi kita baru tak ada data Malaysia yang detail. So kalau you tengok dekat sini, generasi dia, you masukkan Gen Z dengan millennial yang lahir 81 hingga 96, you tengok gabungan dia. Ada lebih daripada 50% adalah youth di Indonesia. You just imagine, 50% daripada 270, maknanya 135 juta. So kalau tengok dekat sini, domination ni lebih daripada 50%. Dan you all tahu tak, Indonesia daripada dia punya networking, TikTok users dan sebagainya, Instagram users, and then been supplied by Telkomsel. Telkomsel users ataupun kita kat sini panggil Maxis lah. Telkomsel di Indonesia, out of 270 million, 167 juta adalah pengguna handphone. Nah, 160 ke 170 juta pengguna handphone mobile. And then communication, saya sentuh ni sebenarnya, communication untuk travel di Indonesia jauh lebih bagus daripada kita menggunakan aplikasi-aplikasi sedia ada. Contohnya mereka punya Gojek, Gojek ataupun Gojek itu, dalam Gojek kita kat sini ada GoFood, kita ada Foodpanda. Tapi kita tak ada satu apps yang menggabungkan dalam itu ada aplikasi untuk travel apps. Maksud Cik Isyam, Gojek tu dalam tu dia ada sekali untuk apps travel. Contohnya macam kat sini kita ada Foodpanda dengan Booking. So dekat apps Gojek tu kat sana ada Foodpanda dengan Booking macam tu. Okey, dia dalam apps dia bergabung segala macam keperluan. You just imagine. Okay. You nak rental mobil, you ada Gojek. You nak hantar barang, you can use Gojek. So ini sebenarnya reflect to use ni lah. Okay. Orang nak travel dekat sana, kita faham. Kalau you guys ada family, you all boleh pakai your punya family punya mobil dan sebagainya. Okay. Tapi dekat sana, Indonesia, untuk Gojek online, you can select what type of car you nak based on your whatever budget you have, and then you nak masuk dekat hotel-hotel mana pun dia ada link masuk ke dalam tu. Okay, so kita dekat Malaysia tak sampai lagi that level. And then cara bagaimana mereka gunakan, okay lah, it's not talking about youth travel only lah, youth terlalu kecil pada saya lah kan. So dekat sana, youth ini mereka boleh jadi kaya raya hanya menggunakan aplikasi yang ada di dalam yang ditawarkan oleh pihak Gojek. Okay, kalau you pandai masak, you as a good cooking kan, you pandai buat contohlah kek ke apa kan, gaji dekat sana katalah you been offered gaji you 5 juta. Tapi you pandai buat kek, okay, you pandai buat kek, you selling online, you can get more than 5 juta. 5 juta tu tahu berapa? Baru 1 juta 1,500 ringgit. Okay. So di Indonesia, diorang ni macam you all 23 tahun, 24 tahun masih lagi di universiti and then masih lagi belajar. Tengok dekat sana yang mana bijak menggunakan aplikasi online, antara youth ini memang boleh jadi kaya raya. You know why? Kerana penduduk dia ramai. Dia punya consumer punya power which is very big. Okay? Right. Very big. So for traveller, kalau Indonesia yang masuk ke Malaysia tahun 2019 hanya 3.62 juta. Okay? Tapi kalau Malaysian traveller yang masuk ke Indonesia hanya 2.56 juta. Kita dapat lebih banyak daripada diorang. But Indonesian traveller yang keluar out of 270 juta jiwa ni yang keluar travel, ada lebih kurang dalam 12 juta orang saja. You know Malaysia ni jatuh nombor berapa? Malaysia jatuh nombor 3. Okay. Diorang ni lebih suka ke Europe, dia lebih suka ke Jepun, Turki, okay. Malaysia jatuh nombor 3. Even Singapore pun. Singapore why? Dari segi currency dan sebagainya. Currency dia tinggi. So untuk Indonesia kita nak tap on untuk mereka masuk ke Malaysia adalah berdasarkan kepada bahasa dan juga dari segi kadar tukaran wang. Kalau sekarang ni RM1 lebih kurang dalam
3,345 rupiah. Okay. So kalau you ada RM100, maknanya you ada 300,350 rupiah. Macam itulah. Okay. So kalau you nak masuk ke Indonesia, I think now this is the time lah. Walaupun airfare itu tinggi, okay, flight tiket mahal dan sebagainya. Tapi tahu tak bahawa daripada Melaka nak masuk ke Dumai, kalau you dengar apa nak masuk Dumai, ini laluan untuk TKI. TKI apa? Tenaga Kerja Indonesia. You are wrong. Kalau you nak masuk ke Dumai through Indonesia, through Melaka, the cost is only 500,000. Maknanya RM150 one way. Kalau you ambil PP, kalau Indonesia cakap PP, pulang pergi, atau kita lebih biasa gunakan to and fro. To and fro. Juta, okay? To and fro, maknanya dalam RM300 you dah reach Indonesia. Okay? So untuk yang travelers, kalau you nak masuk saat ini menggunakan pesawat atau airline dan sebagainya, those days 2019 harga memang RM250. Nowadays you tahu 1,200 ke 1,400 per pack one way. So sangat-sangat membebankan. Tapi cerita tadi I baru bercerita tentang bagaimana laluan daripada Melaka Dumai. Okay? Yes. You should explore this route. Okay, I give you nanti kalau nak masuk ke Dumai, nak masuk ke Pekanbaru pun memadai lah. Okay? Yes. Kalau you ada RM1,000 seorang, sudah cukup untuk you stay dekat sana, hotel, transport dan sebagainya. Tapi kena dapatkan info daripada correct sources lah. Kalau you deal dengan agent di sana, okay, yang traveller ni satu, kadang-kadang mereka ini tak nak, okay, tak nak info, pergi dulu. Okay, kalau zaman so most of youth traveller, Indonesia, mereka saat ini kalau yang saya tanya lah, yang kebanyakan yang saya jumpa tu, saya tanya dia sebab yang kawan-kawan dengan saya tu yang dalam radio station dan sebagainya, kalau saya tanya, you ada KTP, you ada pasport tak? Dia kata ada. Have you been to Malaysia? One, Mr. Syam, dia kata, been to KL. Kalau kita tanya yang kaya raya ni, dia cakap dia punya weekend gateway is Kuala Lumpur. Weekend gateway. Ini those days weekend gateway dia orang Kuala Lumpur. So they went to where? Dia masuk ke Genting, dia masuk ke shopping di Bukit Bintang. You know how rich is Indonesian? How rich is Indonesian? Okay. Out of 270 juta, kalau kita ambil top 20 yang pendapatan lebih daripada 5 miliar, itu ada lebih kurang dalam 20%. 20% daripada ini, maknanya lebih kurang daripada Gen Z punya tu. 5 miliar tahu berapa pendapatan? 1 miliar itu 300,000. So maknanya pendapatan dia, yearly income dia yang lebih daripada 1.3 ke 1.5 juta ringgit Malaysia. Yeah. Apa saja yang difikirkan di kepala kita ini, okay, sebenarnya boleh menjadi kenyataan. Macam saya cakap tadi lah, it come from your mouth, it come from your heart. Okay, the moment you said yes, you can. Your heart will say yes, your nose will say yes, your kaki, your leg, your hand, everything will say yes. Okay, ada soalan tak sebelum tu? Soalan guys. Saya ada satu soalan. Ya. Saya macam kita tahu sebelum ni generasi kami ni kalau nak pergi bercuti kita akan check dekat booking.com lah ataupun bayar dekat internet kan. Jadi sebenarnya kita orang curious. Masa zaman Cik Syam dulu, masa zaman muda dulu, macam mana Cik Syam dapat tahu attraction dekat tempat-tempat? Good question. Sebelum I lanjutkan soalan tentang online agent. Okay. Online agent ini sangat-sangat tidak boleh dipercayai satu. Okay, bukan saya nak condemn, tapi most of online agent is not belong to Malaysian. Okay, kalau you notice booking.com, apa lagi? Travel apa? Agoda. Lagi? Traveloka. That one. Expedia, Trivago. Yes.
Itu semua you tahu tak belong to whom? Cuba cakap. Cuba jawab. USA. Huh? USA. No. Based in Singapore. They are all based in Singapore. You tak percaya, you Google and then kenapa most of kita punya industry players dekat sini against online agent. Okay, OTA. OTA ni tahu tak macam mana cara mereka dapatkan keuntungan daripada bisnes kita? Tahu tak? You belajar tak benda ni? How OTA makes profit? Belajar kan. Dia tahu tak OTA dia akan ambil katalah harga 100, dia akan bagi you RM70, 30% dia akan ambil. Siap-siap. Okey. Tahu. Baru tahu, dah explain baru tahu ya Aziz. Betul baru tahu. Okay. And then okay, kalau OTA dia orang tak bayar tax to our government. You just imagine you nak create DMC, you nak create your own agent, you know how much you have to have your own money, you nak register sebagai sendirian berhad. You go and find out you nak kena ada office, you nak kena set up segala macam mak nenek yang set up by the Motek-nya ministry. Tahu tak? Then all of a sudden you dah buat segala macam, you labur duit letak dalam 500,000, all of a sudden orang luar datang ambil jual based on viral. Ini the ugly side lah ni. Okay? Based on viral, people take advantage selling. Let's go to Pantai Cermin, Kuala Selangor. Based on viral. Yang jualan siapa? OTA. Okay, kabarina.com. Cantalah. Dan Kabarina ni tak tahu apa pun. Dia pergi search sana, dia pergi deal. Okay, dia ambil rumah, dia ambil package, dia ambil orang, dia lam semua, masukkan dalam dia punya online platform. And then people normally sekarang ni seeing is believing. Ada foto, ada video, benda tu dah attractive enough for them to go. Tapi yet the reality when they go to the actual places, dia tak dapat apa yang digambarkan. Okay? Indah kabar dari rupa. Betul, indah kabar dari rupa. Okay. So back to your question. Okay, Amal. You tanya tadi bagaimana kami dulu dapat. Okay. Yang pertama, memang those days kebanyakan kalau yang punya idea yang lebih broad minded ni biasanya akan make a call, kita akan buat reservation, kita akan call directly lah. And then paling teruk lah pun, okay, kita akan pergi travel normally word of mouth lah, word of mouth. Ini awal-awal dulu. Tapi remember dulu kita pakai brochure, sekarang ni pakai e-brochure. You guys sekarang ni zaman-zaman semuanya electronic brochures, okay? You can log in dekat mana-mana, you masuk dekat Agoda, you print out, you masuk TripAdvisor dan sebagainya. You masuk day 1, day 2, day 3, dia orang boleh come out dengan you punya detail itinerary untuk 3 days 2 night, untuk 4 days 3 night. Benda tu memang memudahkan, but at the same time killing our industry. So pity tu kita punya industry players lah. Kalau dekat Indonesia, you know the numbers of agent, registered agent tu out 270 juta, hanya ada 7,000 agent berdaftar. Okay, hanya ada 7,000. Malaysia 32 juta penduduk, hanya ada, ini data 2019 yang lalu, hanya ada lebih kurang 3,000 travel agent yang berdaftar. Okay, so ini antara yang kita boleh lah. Dulu Amar kita pakai brochure mah. Dulu kita akan try to make it kita punya brochure tu as attractive enough lah. And then kita akan buat, and then kita akan distribute. Kita akan dulu those days distribution brochures kita buat dekat toll plaza, kita buat dekat kalau kita ada whatever method program di mall dan sebagainya, agent-agent kita akan, benda tu masih valid sehingga hari ini, ya. Cuma bezanya antara online dan OTA. OTA boleh menjual lebih murah dan lebih disukai oleh orang-orang muda lah. Tapi at the same time actually we are killing our industry. Our tourism friend yang bergolok bergadai, menubuhkan ejen pelancongan dan sebagainya, yet mereka usaha-usaha mereka tu dikhianati oleh OTA, which is not belong to Malaysian. Okay? Dan mereka dah lah tak bayar tax. Okay? Ejen kita, they have company, they pay tax. Tax itulah yang balik kepada UiTM untuk bagi you all kemudahan dan sebagainya. Okay, Amar? Anything? Tambahan lagi.
Cik Syam, saya nak tanya. Aziz. Macam ejen-ejen ni, diorang kena daftar under siapa Motek ke, Tourism Malaysia ke? And macam mana still ada yang boleh kena scam? Macam yang baru-baru ni jadi tu, yang tabung haji tu. Okay. Prosedur untuk nak jadi agent. Okay. What you need to do first is to select name. Kamarina Travel and Tours. Hama Travel and Tours. Aziz Travel and Tours. Contoh ya. So first you kena pergi dulu register your name tu. Pergi dulu, okay? Register company, okay? Company, registered company dulu. Lepas tu baru pergi check dengan Motek. Motek kata Kamarina Travel and Tours, Hama Travel and Tours, Aziz Travel and Tours. Okay, boleh guna pakai. Then you go and register your Sendian Berhad, okay? The moment you dah dapat Sendian Berhad, you bagi balik kepada Ministry of Tourism. Then nanti ada syarat-syarat dia. Perlu ada lokasi pejabat. Pejabat tu ada spesifikasi, ada ruang, ada ruang untuk kaunter, okay, untuk bertemu dengan kita punya guest dan sebagainya. Okay? Dan ada some amount of money yang you kena ada dalam you punya deposit untuk membolehkan you menjalankan perniagaan. Those days ada 300, now 500,000. Buat tahun yang pertama, you can only register travel and tours, then allow to do business domestic only. Okay? I tak tahu sekarang ada perubahan atau tak. Dulu domestic only. After 1 to 2 years, you have a good experience, tak ada masalah, dan you nak buat outbound travel, baru nanti dia akan bagi pula. Sebab kan dia ada license tu, ada inbound, ada outbound, ada ticketing, ada umrah, kan? Umrah haji. So benda-benda macam tu berdasarkan kepada kriteria yang diluluskan oleh Motek, not Tourism Malaysia. Okay. Now, what happened to jemaah haji yang baru ini di scam? Scam ini berlaku disebabkan oleh mereka mempercayai ejen yang menjual pakej haji menggunakan visa Furada. Malaysian yang nak pergi haji harus mendapatkan kelulusan daripada tabung haji. Sebab di situ dah siap sedia jumlah katalah 25,000, 30,000 orang untuk menunaikan fardu haji. Betul kan? Dan mereka itu dah diberikan visa daripada kerajaan Arab Saudi. You know what happened to this from EU? Apa nama tu tadi? CU Travel atau UC Travel? UC Travel kan? UC Travel. What happened? UC Travel dia tidak menggunakan tabung haji, which is dia go direct to Arab Saudi untuk mendapatkan visa. Okay, and then they pay direct to government of Saudi Arabia. Memang visa Furada itu ada, tapi this group Malang 380 ini visa haji tidak dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, dan mereka dah ambil duit daripada mereka punya jemaah-jemaah haji yang through them ni. So towards the end mereka tak boleh nak travel. So ini kalau dari segi haji itu beza dia. Haji memang kena pergilah ikut through tabung haji, unless later on you work with Malaysian government, you duduk dekat luar macam saya kemarin as a diplomat duduk dekat Indonesia, kita ada kuota untuk diplomat. Kita boleh buat haji daripada luar untuk terus kita melaksanakan haji kita. Okay, so kalau tak, jangan. Kalau Malaysia ni berlaku, you just imagine diorang jual kereta, jual tanah, okay, jual binatang ternakan semata-mata untuk menunaikan fardu haji. Duit simpanan diorang tu. Ya. So banyaklah dalam industri. So refer to kita punya sources yang genuine Macam you guys nanti dah lah duduk. You graduate di mana? UiTM. Dalam bidang tourism. Bila refer, alamak, I pun tak tahu. So jangan letak image tu macam tu. So maknanya kalau orang tanya macam mana nak buat travel agent, macam mana nak jadi DMC, okay, macam mana nak develop package, macam mana nak jual inbound, outbound, ticketing dan sebagainya, sekurang-kurang perlu tahulah. Okay, jangan nanti masuk kerja macam I tadi, I buat 4 hari duduk dalam library semata-mata nak fight dengan orang-orang yang ada degree dalam tourism. Okay, so I tak cerita lagi macam mana I belajar tourism I tak cerita lagi. Itu kemudian lah, kita next kita cerita. Boleh. Alright, Amar. Aziz menjawab soalan. Menjawab soalan. Okay, good. Next. Ini okay, I nak cerita dekat you guys. Indonesia ni punyalah besar dan
kawasan-kawasan yang diberi fokus oleh Government of Indonesia. Apa dia ni? Okay, tak, ini popular destination among youth Indonesian ya. Indonesian youth traveller ni. Right. Ni ada cerita dengan you guys. Punyalah besar Indonesia ni. Sumatera tu ada 10 provinsi tau, Sumatera. Dia ada 34 provinsi. Kalau bawah Sumatera, itu bawah I punya ni area, I ada 10 provinsi yang I jaga. Which is dia punya total penduduk yang I jaga dulu, marketing tu ada 60 juta. 60 juta. Double of Malaysia lah. Malaysia punya population. Okay? Ramai. Daripada Aceh. Itu lebih daripada population Malaysia as a whole lah. Betul. 2 kali. Guys, Indonesia tu seluas Indonesia tu, penduduk punya ramai. You tahu tak, fokus mereka, government, hanya kepada destinasi-destinasi utama mereka. Inilah dia. Bali. Okay, dia fokus on Bali. Yogyakarta. Okay. Aceh ni saya masukkan. Okay. Sumatera dan Danau Toba. You tahu tak, gila tak gila Indonesia. Why? Punyalah besar orang, punyalah banyak. Dia tahu tak yang kerja dengan kita panggil government officers kan? Like macam Madam Mazwin ni government officers. Dekat Indonesia dia panggil apa tau? PNS. Pegawai Negeri Sipil. 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 Kita sebenarnya ejaan lama kita tu civil. CIVIL, civil. Mereka sipil. Okay? Punya banyak, dan satu kelemahan, dan cerita sikit lah kelemahan mereka, di mana kita ada badan marketing. Tourism Malaysia as a marketing bodies for Malaysia. Okay, we have our Ministry of Tourism looking into kita punya create kita punya rules, regulation untuk travel industry di Malaysia. Di Indonesia hanya ada satu. Mereka ada Kementerian Pelancongan Kebudayaan, Kementerian Pelancongan Kebudayaan, satu lagi Pemuda dan Olahraga. Pemuda dan Olahraga. So dia gabung semua. Tapi dia dah gabung semua. Dia dekat dia macam setup kita. Okay, Tourism Malaysia ada dekat HQ. And then now ada dekat region, ada Central, ada Northern, ada Southern, South, ada Pantai Timur, Pantai Barat, macam itulah. Right. Okay. And then MOTEC, we have our MOTEC office dekat seluruh Malaysia. But for Indonesia, bayangkan ada 34 provinsi. Okay. Dekat katalah Sumatera Utara, dia ada satu, dia panggil Dinas Pariwisata Provinsi Medan, Provinsi Sumatera Utara. Itu looking to whole structure di Sumatera Utara. Okay. And then di Aceh ada juga Dinas Provinsi. Itu ada lagi satu dinas di kota. Ada kota. Lepas tu ada every kabupaten, ada distrik tu, ada lagi. Ya Allah, I tell you. Because of mereka ini geografinya sangat besar, so dia meletakkan mereka punya PNS ni di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi, di seluruh kota ada. You bayangkan berapa sukarnya untuk mereka nak bekerja. Kerana level of reporting level itu terlalu banyak. And then jadinya tak fokus. Okay? Jadinya tak fokus. Talking about their product Indonesia, diorang jauh lebih bagus dari produk kita. Especially on eco-tourism product. Okay? Right. Okay? So kalau tengok ini, this is all eco lah. Okay? Kalau tengok Aceh, Sabang, Pulau Banyak, Bandar Aceh, Takengon. Pernah dengar tak? Nation among youth Indonesia. Okay? Mereka tadi lah tak fokus. On marketing, mereka juga buat. On development, mereka juga buat. On sustainable, mereka juga buat. Event, mereka juga buat. So, nampak tak? Betapa all-rounder. So, bila I masuk, so I cerita, there is something wrong somewhere yang I notice, ada thing yang tak berapa tepat dari segi pengelolaan industri pelancongan di Indonesia. Sebab kalau tengok daripada produk-produk yang mereka ada, Bali definitely lah. Okay, the whole world tahu Bali tu macam mana kan? Okay, kalau you pernah pergi, tahu macam mana tengok mereka punya di Uluwatu itu di Uluwatu mereka punya mereka punya seru,
pantai tu. Okay, pesta pantai. Okay. Dan itu adalah organized by penduduk mereka yang terdiri daripada 99% orang Hindu. Okay. I pergi Bali for the first time. Waktu tu kita tak study habis kan. Macam Melayu, bahasa macam orang Indonesia. Tapi bila tanya, dia all Hinduism. Jadi permasalahannya timbul kepada masalah makan. Okay. Right. Dia akan back to kita punya halal tourism dan sebagainya. Tapi still Bali masih aman lah kalau kata you nak travel. Okay, tapi sangat mahal. Indonesia, why they choose to travel to Penang? Why they choose to travel to Melaka? Why they choose to travel to Kuala Lumpur rather than to go to Bali? Why? 2019 package travel ke Bali itu cecah 5 ke 7 juta. Flight tiket saja 3 juta to and fro. Maknanya 3 juta tu lebih kurang 1,000 dulu Kalau mereka pergi ke Penang, flight tiket hanya RM175. Pergi balik baru 300. 300 baru 1 juta. So, nampak tak bagaimana Indonesia ni is actually our big market, not only for Penang, for Melaka, Kuala Lumpur, okay, Johor, okay. Now, benda ni tetap lagi seperti ini. Selagi mereka melihat bahawa Jakarta itu sesuatu yang sangat jauh, harus belanja perjalanan, you have to have at least 3 juta. 3 juta tahu berapa? RM1,000. RM1,000 dia tetap akan menjadikan Malaysia sebagai mereka punya pilihan untuk mereka punya gateway. Okay, weekend ataupun monthly punya gateway lah. Okay. So, talking about Bali, Jogja, Aceh, Banda Aceh, Takengon, Sumatera Utara, Danau Toba, Tangkahan, Gunung Sibayak. Ini antara produk-produk kalau you pergi, Masya Allah. I dah pergi Aceh tu semua the whole area dah pergi. Sumatera Utara, I dah pergi. Bali I dah discover. Okay, now focus on Pulau Banyak. Okay, Sabang, everybody knows about Sabang atau Pulau Uweh di Aceh. Pulau Banyak ni terletak di Singkil. Singkil ni di selatan Aceh. Okay, this is Pulau Banyak. Pulau Banyak ni cantik dia, you tengok macam Maldives. You tengok cantik dia. Macam Maldives. Macam Maldives, okay. And then this island yang I jalan kaki tu, ini tak ada orang pun duduk sini. And then ada dekat sini kebanyakan orang panggil Bulek Bulek tahu Bulek. Mak Saleh duduk kat sini. Is that like a peninsula? No, it's an island. Ini long island ni. Ni yang belah kanan ini adalah Pulau Panjang. Yang I berjalan. So which side is Laut Hindi? This is in the middle of Laut Hindi. This is in the middle of Laut Hindi. You tengok air dia. It's a blue water. Okay, blue apa nama? Sangat jernih lah. Are you serious? How come we never hear about this destination? That's why I said Indonesian, they don't focus. Kalau dia fokus, dia make it viral. Those youngsters ni yang ada dalam ni, tempat ni pasti akan boom. Okay? Pergi Maldives dah kita kan? Jimat sikit daripada pergi Maldives. Kalau nak ke sini, I have contact, I have ferry operator, I kenal homestay operator yang ada di Pulau Banyak ni. Dia ada 6, they call it Pulau Banyak, dia ada 66 island. Dan dia ada 3 kabupaten atau 3 daerah, consist of 3,000 lebih orang penduduk dekat situ. Okay? 3,000 lebih penduduk. And then mereka ni dah used to receive tourist outsiders ni daripada luar and then stay with them. Seafood dia Masya Allah, you makan, kalau you suka mi Aceh, orang makan mi Aceh setakat makan dengan udang galah lah paling tidak kan. Ini lobster mi Aceh. Lobster mi Aceh pada harga RM200,000, RM60. Lobster dia besar-besar dengan air ni. You just imagine one big plate, dia akan letak you lobster, bawah tu mi Aceh. So kalau you nak looking for something place yang you see, yang you kata viral, you pergi tempat viral, tapi tempat yang tak viral lah, contoh macam ni lah. I don't promote pula dah ni kan, tapi kalau nak pergi, please choose this as one of your preferred destination kalau nak pergi keluar. Okay, bukanlah nak promote Indonesia. Kita talking about
kita talking about tourism. Explore lah, kita explore lah kan. Very nice. You tengok cozy. You tengok dia punya rumah-rumah yang disediakan. Okay, very colourful. Okay. In terms of safety macam mana Encik Syam? Tak ada masalah. Di sana memang ada police department di Pulau Banyak. And then kalau kita bergerak dengan mereka, dia akan hire, dia panggil Basarnas. Basarnas ini kalau kita dekat sini tim penyelamat, mereka akan ikut kita. So ada Basarnas team dekat sana. Cik Syam, saya nak tanya. Ya. Terus ke Sebab apa nama? Yus Jangan ni viral kan nanti ramai pergi. apa nama? Yes. Yus ni kan apa nama dia macam ada budget constraint sikit kan. Okay. So saya nak tanya je lah. Sikit ke banyak Aziz? Banyak jugalah sebenarnya. Kan. Banyak. So macam tempat macam ni, at least berapa nak kena standby? Okay. Kalau you nak bawa girlfriend you ke you pergi sendiri? Pergi dengan kawan-kawan. Pergi dengan kawan-kawan. You dengar kalau you nak from flight daripada KL ke Medan, you kena ada paling tidak sekarang ni tiket penerbangan pergi balik paling tidak dalam 1,000 lah. Kalau you booking 3 bulan sebelum, you akan dapat tiket less than RM500 per one way. Okay, 1,000 tiket pergi balik. Okay. And then you have to stay one night stay dekat Medan, at least room sharing harga dalam RM300,000, RM100. One night stay. Okay, that one dah including breakfast. And then the next morning you have to take a bus ride ataupun kereta ke pulau ke Singkil. It takes about 7 hours. Ini sewa kenderaan dekat sana lebih kurang dalam per day RM350,000. That one inclusive driver. RM350,000 hanya RM100. That one you can share untuk 4 orang. Nampak? Murahnya. Murah. That's why I said kita tahu kos-kos macam ni. Okay, the moment you sampai Singkil, you have to stay one night stay again. Atau kalau sebab apa, ferry dia akan bergerak early morning. You tak boleh reach tempat tu. Kalau kata you sampai pergerakan 7 jam kan daripada Medan. And then along the way you akan nampak segala macam lah. You akan tengok Gunung Sinabung, you akan lalu ladang kopi, you akan minum kopi di ladang kopi before you reach di Singkil. Okay, the moment you reach Singkil and then you stay one night, sama juga kos penginapan sekitar dalam RM250,000 ke RM350,000. 100 per night lebih kurang. We can get lower than that kalau kata you willing to stay dekat bilik-bilik yang kalau backpackers dan sebagainya, ada je yang RM150,000. RM150,000 RM45 je. Kalau RM200,000 RM60 ada. Boleh dapat. Okay. So, itu. The next morning, you tahu tak harga ferry untuk pergi ke Singkil ini berapa ribu seorang? Hanya RM40,000. 20 ke RM40,000. Kanak-kanak RM20,000. RM12 lah, RM10 macam tu lah. RM10 lebih kurang. Okay. Ferry dia is a big ferry yang boleh naik, yang boleh bawa kereta tu. Itu satu. Kalau nak cepat, because ferry it takes about 4 hours to reach Pulau Banyak. 4 hours. Tapi waktu you atas ferry, you akan tengok bagaimana dolphin kerja you punya ferry kiri dan kanan. Oh my god, they have dolphin. Yes. Ini kan so tak payahlah pergi Australia dah Cik Syam. Ini kan lautan Hindi. Madam Mazwin, naga je tak keluar. Okay. You just imagine, you sampai dekat sana, nanti akan diatur you nak buat apa dan sebagainya. I tell you it's heaven lah. Heaven. Pulau Banyak is heaven. Bayangkan kalau I yang promo Indonesia, I dah cakap dengan orang. Bagi saya, diorang, it's not easy for Acehnese to receive Malaysian especially untuk masuk. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia out of 34 provinsi yang tak pernah dijajah oleh Belanda. Belanda masuk kalah, dia bakar segala macam masjid di kota Bandar Aceh dan sebagainya dan dibina kembali oleh orang Aceh dan Aceh tidak pernah dijajah oleh orang Belanda. Ini kau ingat. Belanda menjajah Thailand lah ni Ya. Indonesia dijajah oleh Belanda itu lebih daripada 350 tahun. Bayangkan Aceh punya jati diri itu macam mana. So kalau kita nak masuk, kita nak bagi tahu, kalau you well accepted by Acehnese, jadikanlah mereka as a friend or family sebab
akan berpanjangan sampai bila-bila pun. Dia orang sangat generous, sangat baik hati. Okay. So talking about food, seafood dekat sini heaven. Sangat sedap gila. Macam saya cakap tadi lah, mereka punya lobster sebesar tangan ni baru 100,000. Ada 70,000 pun ada. Kalau yang kita biasa kita ambil macam tu, itu 70,000. Baru RM21 yang besar-besar macam ni tu. Kan kita dekat sini kalau macam tu paling tidak mungkin RM150-120 satu ekor. Okey, kalau RM100 dah RM300,000 tau. So ini sebahagian lah. Okay, next kita tengok lain. Ada nak tanya apa-apa tentang Pulau Banyak? Okay, Cik Syam, macam Cik Syam ada cakap tadi pasal makanan ataupun bajet-bajet dia agak murah kan. Jadi saya nak tanyalah, antara Malaysia dengan Indonesia kan, antara dua negara ni, mana lagi murah dia punya kos untuk bermelancongnya? Sebabkan macam kita tahu, kita lagi melancong ni, macam kita orang sendiri as a youth, memang duit tu jadi masalah tau. Yeah, jadi faham. antara dua negara ni, mana yang lagi offer murah lah, youth friendly lah, yang mudah untuk orang youth nak pergi bercuti sebabkan harga dia agak affordable. Dia kalau compare, dia tengok sebab kalau Indonesia mereka panggil sungai yang ada tebing beting pasir, mereka panggil pantai. Kita panggil pantai laut. So mereka kalau yang tak punya duit dekat sana, kalau you pergi outskirt sikit daripada Medan tu, sekitar dalam 70 km from Medan, you dah jumpa dah you akan jumpa dah tempat-tempat pemandian yang heaven lah. You boleh menyelam very clear, you boleh ambil video bawah air. Okay. So kalau nak dari segi murah, memang sana jauh lebih murah. Kalau you nak explore tempat menggunakan konsep backpackers, you akan dapati Indonesia one of the best country lah to explore. Tapi talking about kalau nak berjalan di Malaysia, memang kita tahu everything you need money lah. You nak transport, you nak bergerak, you nak naik ETS sebagainya, memang mudah, memang cepat, but everything needs money. Tapi apa nak cakap Dede, kalau you all nak dapatkan duit, jangan gunakan medium mohon kepada kementerian untuk nak buat mencari dana dan sebagainya. No, among you 8 orang ni buat grup ni cari dana untuk travel ke Pulau Banyak, and then I linkkan you dengan universiti di sana buat twin collaboration. So could be you akan dapat kita boleh buat joint program, and then we can teach them basic English untuk anak-anak di pulau. We can talk to mereka punya Ministry of Education. Benda-benda macam ni yang boleh menjimatkan perjalanan you all. Time use macam ni lah, you all boleh buat something yang beyond you punya ni. Sebab so time umur 24, 25, 26 ni masih belum bekerja. Okay, nanti tetapkan how much is actually minimum untuk seorang, and then link dengan universiti dekat sana, link dengan kementerian untuk buat program-program yang banyak macam tadi. Is a volunteerism program, teaching English, basic English courses, ataupun buat kerja untuk, contohlah mereka ada banyak homestay dekat sini. Okay, talk about tourism, and then macam mana nak developkan, contoh mereka punya marketing and contoh developkan mereka punya website. Okay, contoh buatkan website mereka. Itu kan something yang orang you tengok website dia kalau ada, dan you tahu dekat mana yang you boleh approach diorang, dekat situ you boleh minta. Kita datang, memang kita ni anak-anak belajar, boleh tak dapatkan nanti rumah panjang ke, penginapan yang tidak perlu berbayar dan sebagainya. Ini benda-benda macam ni, idea tu harus you transform dulu, harus transfer dulu kepada mereka. Okay, kalau kena pada caranya, sometimes you hanya berkemungkinan bayar kos pergi dan balik je. Sebab Indonesia, dia orang sangat dahagakan benda-benda atau idea sebegini daripada especially student luar lah. Yeah. Cik Syam, Yeah. I'm just wondering lah. During my time when I was a student back, I don't have to say how many years ago, but masa tu I always dengar promosi macam student travel. I think when we talk about youth travel ni, of course student group is one major component of it lah, betul. Dan those days
kita punya student card tu tak ada pun canggih macam sekarang ni. Those days student card laminate je tau. Tapi yang laminate tu lah saya boleh pakai dekat KTM, saya boleh pakai dekat Malaysia Airlines, saya boleh pakai, dapat banyak concession tau. Dan sampai to a point I still remember kita boleh travel MAS on standby. Kita boleh pergi je kat airport tu, standby, duduk melepak dengan geng-geng semua nak pergi mana-mana. Kalau ada flight kosong pergi London, kita naik je lah, macam tu. Dan kita bayar mungkin dalam 200-300 je cost dia. Tapi maknanya, maksud saya cakap, because I still remember, because my auntie works at Malaysia Airlines at that time. Jadi, memang she teach me macam mana nak use up all this concession. Tapi however, those kind of collaboration atau synergies tu dah tak ada dekat Malaysia ni. In fact, public museum sekalipun charge student untuk masuk. Jadi, what is your opinion about encouraging youth travel today? Cik Syah. Okay, I agree with you, Puan Azwin. Those days memang kita ada student card ni accepted. Even now still ada untuk KTMB masih lagi valid kalau you nak pakai. Okay, tapi macam airline, I don't think that you can get that. I do not know. You dapat. I think ever since they introduce these cheap flights, kita dah tak ada. No more kan? No more. Those kind of things. Tapi kalau I do agree, itu kalau sepatutnya harus dibawa kembali idea ni untuk menggerakkan tourism dari segi di kalangan youth traveller ni. So kita minta kalau boleh do something lah, nak minta buat talk back to ministry, need someone to talk, ataupun kalau ada proposal dan sebagainya daripada pihak UiTM pun tak ada masalah. Kalau you nak bicarakan benda ni dengan Ministry of Tourism, talking about youth traveller dan apa kelebihan-kelebihan yang diberikan untuk menaikkan industri pelancongan di kalangan youth, I think it's a good topic, boleh dibicarakan dan mendengar feedback langsung daripada Ministry of Tourism yang menyediakan rules and regulation ni, supaya booming kita gerakkan kembali domestic tourism, especially on youth. Mereka boleh travel, they get a special discount untuk hotel, they get special discount untuk transport, train dan sebagainya. I think I do agree with you. Because kalau macam dekat Europe kan, macam Eurorail tu tunjuk student discount, all the student will take the opportunity to go there and travel while they are a student. I think Madam Azwin, benda ni masih ada, cumanya no one actually talk about these issues. Right now tak ada lagi. Everybody keep silent and then focus on industry as a whole, but don't focus at tourism, tourism. Tapping that market. Tapping on that market. So I think it's a good point. Could be later on from your ITM, you can invite from Motec untuk tengok benefit yang sekarang ini masih valid untuk student-student ini. So it's a good topic. So yang tahu ni daripada pihak Ministry of Tourism, could be I think mereka ada data-data. So yang I notice, kalau KTMB, I believe memang masih boleh valid menggunakan student card. I don't know, benda yang youth tourism ni tak ada orang fokus. Kita dulu develop education tourism, okay? Tapi kita tak fokus, kita hanya develop on product development for education, for youngsters, untuk orang luar datang ke universiti dan sebagainya. But for youth traveller, dari segi kemudahan mereka harus dapat menggunakan kad student tadi tu. Yang ini seharusnya mungkin boleh menjadi satu fokus kepada Ministry of Tourism and also Tourism Malaysia to look into this segment. Yeah, I think it's worth, because from the education point of view, kita university, we are encouraging international student to come in. Dan bila international student datang, we always have this idea. When I was in the States, saya guna saya punya student card untuk dapat diskaun pergi ski, pergi main snowboarding. Saya guna saya punya student card untuk dapat diskaun di restoran-restoran yang dekat dengan universiti saya. Saya guna student card untuk naik bus free Itu tunjuk je student card, memang free. Bus, public bus semua free. Jadi we don't expect that much lah, but
I think students should be given the platform for them to explore. Doesn't matter dia student subjek apa ataupun disiplin apa, but that's the time where satu, they have limited budget. Okay, we cannot expect, kita kata okay, you all kan mak bapak you kaya, we cannot assume that everybody has that luxury. Betul tak? Jadi that's the time they have the energy. Jadi kalau kita bagi dia that ruang, they will definitely do it in the good way. Dan satu yang saya agak terkilan, macam museum tak menggalakkan. Betul nanti dia kata oh student tak suka pergi museum. Tapi sebenarnya kita ni dekat universiti kata pergi museum tu belajar, tengok mata hang tuah tu, tenung dia, tanya dia apa masalah pada zaman dulu. Madam nak masuk tu RM10 madam. Madam, kita orang dah masuk dah semalam, lepas tu dah salah buat, nak kena pergi lagi bayar RM10 lagi macam tu. Jadi dia orang buat research kan. So this kind of thing I feel macam takkan saya nak pressure, betul tak? But if they can just show their student card, hello I'm a student of blah blah blah. Itu satu benda. Conclusionnya we should focus on this market. Okay. Resolution dia lah. Kita buat resolusi dan daripada keluarkan discussion kembali kita. Keluarkan kembali those student yang masih lagi memiliki kad student yang valid. Okay, they can experience and then they can use that card untuk apa nak cakap tadi ayat dia yang lebih ni, enjoy the those years kan. Ini tapi saya dulu pergi Tioman pun dapat diskaun masa student. Sebenarnya benda ni memang ada student price, tapi bila cakap benda ni macam tak valid buat masa ni, maknanya something wrong somewhere ni. Ada connecting yang putus. Which is sepatutnya everybody, student tahu kalau dia nak gunakan pengangkutan awam, gunakan KTMB, not only wayang, tapi kalau dia nak check in dekat resort, dekat apa dan sebagainya, for minimum let's say for 4 pack dan sebagainya, ada special rate for student. Jangan pula hotel membuat ketetapan, oh you need to request from us, then only we allow you to stay with certain discounted. I think tak sesuai. Banyak tempat dia kata, okay if you want student, write us a letter. Write us a letter, tell us how many packs. I think Malaysia they need to start now on, kena ada standard regulation untuk untuk pengangkutan awam, untuk hotel, untuk apa dan sebagainya. It's a good point. Sebab Cik Syam bayangkan kalau kita nak fikir tentang nanti student pergi fake kan student card kalau dulu masa kita buat laminate tu saya faham lah semua orang boleh pergi kedai laminate buat je kertas bodoh-bodoh laminate, okay saya student, tak boleh ni, tak check, tak daftar, kena pergi HQ dekat Bandar Hilir Melaka, pusing kiri pusing kanan, roundabout pusing-pusing, pimai tang tu macam tu, okay faham lah. Tapi sekarang ni dah modern tau, benda student card tu ada chip, you boleh detect, okay genuine student ni kan, tak ada masalah. Betul tak? QR code. Using QR code also can. QR code also can. Jadi dah tak ada isu trust ni lah sebenarnya. Patutnya we just allow, okay tak apalah student boleh masuk. Kan tengok buka Amar datang pun tak cukup makan ni, tadi makan nasi campur je, tak dapat makan KFC ayam dan naik harga macam tu kan. Betul. Okay marilah masuk belajar macam tu. Lepas tu museum kosong. Tak ada orang datang macam tu lah. I cerita dengan you waktu I duduk dekat package development untuk visit museum, dah tak macam dulu tau. Because dulu kalau zaman-zaman I belajar zaman-zaman 70-an I 70-an tau, museum negara tu. Duduk dekat depan, cikgu cakap, okay cikgu bagi 1 jam masuk, nanti berkumpul kat sini jam sekian. So kita pun masuk, duduk kat depan. Tak tahu apa pun. So apa yang I buat untuk development package, dia lebih kepada I buat konsep, contoh macam Museum Sultanah di UUM. Sultanah apa? Museum lupa lah dah lama dah ni. UUM bukan UUM, USM. Sultanah Fauziah. Okay. Sultanah Fauziah ada museum dalam tu. So what we did, ini yang start kita buat slip at the museum, and then kita buat start bagi question, and then pecah kepada group, and then you have to find the answers, and then later on you compile everything, and then nanti the correct answers akan dapat hamper. So we did that. So benda tu
I do not know masih berlaku atau tak lah. Tapi itu hanya available untuk group package tour. Mostly for youngsters lah, for student program, for youth traveller yang in group yang nak benda-benda macam tu. Or else you akan dapat normal method, you masuk, you tak ada apa pun. Kalau you masuk couple, pegang tangan, keluar habis. Tak tahu apa pun dalam tu. Kan, they just take moment, dia tak nak ada orang nampak dia je, Win. Ni zaman-zaman gitu lah, Win. Betul. Okay, in fact kan, saya rasa Cik Isham, kalau kita boleh buat work together dengan driving range golf pun, is a good way to encourage the youth to join. Betul. Sport tourism. Okay. Sports tourism. Sport tourism, yes. Sport tourism. Kalau kita tengok saat inilah, I do not know engagement between you guys and industry itu macam mana. Waktu di Indonesia, waktu di Medan, I did one program. I work with Polytechnic Wilmar Business Indonesia. Budak-budak yang belajar dalam event management. So, I ada 2-3 program I gunakan diorang, which is I don't pay them, but I give them shirt, I give them food. Alright, but my event successful. So kalau kita nak bayar orang mahal. So I talk to dia punya lecturer, dosen dia, I talk to them, I need your student 30 orang, but they have to help me. I give them some amount of money untuk buat t-shirt dan sebagainya, and also experience untuk organizing event. Termasuk I buat promo golf event di Royal Golf Club, di Royal Golf di Medan lah. Okay. Involve 120 participant from all over Sumatera waktu tu, sebab banyak yang belum boleh masuk kan. So yang jadi orang untuk cari sponsor itu all student yang belajar event organizer ni. Ada dapat sponsor kereta untuk hole in one, ada dapat hole in one untuk travel untuk 4-pack untuk Patri, ada 2 daripada Nilai Golf Spring Malaysia, and then everything setting up untuk food, setting up untuk bagi dan sebagainya, list nama dan sebagainya, it's all done by student. So you all boleh buat benda-benda macam ni kalau in order for you to tap on ataupun nak link dengan industri. So bukan hanya sekadar tengok dekat Air Keroh and Golf and Country Club ada event, tengok banner je kan. Student yang buat tourism event business ni tak tahu apa pun. So how to engage, maknanya talk to them. I ada student, biar mereka tahu on how to organize golf event, contoh. Okay, from A to Z, dari segi participant, registration, untuk arrangement dia punya golf bag, bagi, okay. And then the most important thing dari segi pengiraan markah, bagaimana dan sebagainya. So benda-benda macam ni boleh buat. Kalau student-student di UiTM, you all ada engagement tak dengan pihak luar dalam pengelolaan event? Pernah tak buat? Kalau personally before the pandemic memang ada. Memang adalah kita adalah buat some kind of arrangement. Dia bukan secara menyeluruh. Dia ikut siapa yang organize event, dia come up with the idea lah macam tu. Doesn't apply to student per se, you know, like anybody can. Yeah, now this is Takengon, this is a new place. This is I cepatkan tengok gambar je ni. Ini back Takengon, tengok Takengon. Okay, ini berada di aras 1450 and then the top level 1800 meter. This is Malaysian tak tahu tempat ni. Okay. And then you buat white water rafting ni pada suhu 18 hingga 20 ataupun 21 degree. Very cold. And then along the route, waktu you rafting, ada 2 route, ada lebih kurang dalam 5 atau 5, ada 2.5 dengan 5 ke 6 kilometer. Di kiri kanan tu ada orang ternak kuda. So macam bukan di Indonesia atau bukan somewhere lah. Yeah, it doesn't look like Indonesia to me. See, right, cantik kan? Nampak macam apa ni? Ni saya ni semua. Okay, next. This is Takengon, Central Aceh. Ini di tanah tinggi. Ini kalau tengok yang elephant ini di Tangkahan. Okay. Tengok bagaimana mereka punya produk. Okay. Diorang tak jual produk ni, I tell you, sangat-sangat sayang. And then ini yang I duduk atas batu ni, ini di Miat. Miat ni di Balige. Balige ni di Danau Toba. Oh ya, saya pernah pergi ke Balige. Balige ni is the other side of Danau Toba. And then ini Desa Miat. Desa Miat ni dia
lebih kurang dalam another 20 kilometers daripada Balige, masuk ke dalam lagi. And then ni betul-betul batu ni batu tergantung yang duduk menghadap ke Danau Toba. So gambar ni actually I banyak kena spam from around the world, minta info benda ni di mana. Mereka tanya question dalam IG kan, where this place, where how to get there, gambar yang I duduk atas batu tu. Oh ya. Yeah. And then ni anugerah yang kita dapat lah. Okay, Tourism Award, kita beat Singapore, we beat India, Japan and China. Kita nominated, nomination kita 667 nomination. During the pandemic, kita buat webinar macam I buat dengan you all ni kan. Lepas tu nanti balik, budak-budak I akan buat release. Release tu akan share dengan group agent yang I ada dalam 10 provinsi tu. So bayangkan kalau Medan je I boleh dapat dalam 15 ke 20 news coverage. Bayangkan Aceh, bayangkan Sumatera Barat, bayangkan Sumatera Ada tak orang nak buatkan release untuk kita punya program hari ni? Itulah sayang kalau you all tak buat. You can do your release and then nanti I can share with media from Indonesia. Nanti boleh tengok gambar you keluar kat sana. Kalau 1-2 media tu tak ada masalah rasanya sekarang. I masih deal dengan dia orang. Okay? Boleh insya-Allah. Nanti kita try work on it. InsyaAllah. Okay, next. Hisham, saya ada soalan. Oh, ada soalan? Okay. Apa ada waktu lagi? Ada lagi dalam 20 minit. Ini last lah sebelum Q&A. So soalan saya, Cik Hisham pun mention yang population dekat world ni 20% lah memang ni. So macam mana Cik Hisham view lah potential untuk youth tourism ni dalam masa akan datang? Contohnya in terms of 10 tahun akan datang. Definitely you will be a leader, you akan take over kita punya tempat, and then you also yang akan jadi big spender yang akan membelanjakan dan membantu industri pelancongan kita. Okay. So you guys lah. Tapi I tell you kalau you all nak masuk dalam industri, jangan aim untuk makan gaji je. Kalau you boleh work and then aim get experience and then you have your own company, nowadays lebih bagus. Okay. Right. Okay. You jangan nak makan gaji. You makan gaji, you takkan cukup gaji, tahu tak? So makan gaji tu 1/9. You buat usaha sendiri tu 9/10. Okay? 9/10. 1/10, 9/10. So kalau you buat dua-dua, you get full mark lah, 10/10. So ini I just nak share lah, dekat sana memang booming. Okay, cycling tour. Yang belah kanan ini air yang dalam air tu, ini sebenarnya di puncak 2000. Okay, puncak 2000 ni, ini betul-betul di belakang Gunung Santubong. Okay, I cycling di belakang Gunung Santubong. It takes 4 hours, 5 hours for us actually to cross the Gunung Santubong. Kita duduk tepi-tepi dia tu. Okay. And then kalau you tengok, this is my group lah. Tengok basikal-basikal mereka tu. Diorang pakai Brompton. Brompton yang mereka pakai ni, the lowest price paling tidak dalam 50 juta lah. 50 juta tu lebih kurang dalam berapa? 5 ke 3, 15,000. Indonesian kau, kita kan pandang Indonesia sebelah mata. Basikal dia 15,000. Segan saya nak tunjuk basikal saya. BMX lagi. So ini saya punya aktiviti lah. Kalau masa-masa terluang saya, I explore. I can ride my bike from Medan to Binjai. Okay, salam dari Binjai kan. I can ride my bike. You were supposed to do that live with me. Lupa ya, lupa. Iya. Gue tunggu dong. Gak ada live-nya. I ada 8 bike I beli. I bawa balik. So dalam kontainer. Ni this all my bike. Boleh tengok kan? This all my bike. Aziz kena naik selajak. Ni 40 km satu day ride. Seorang-seorang je. Okay, next. Tengok apa dia. Ini yang I dapat daripada Youth Indonesia. I tanya dia, actually apa yang you nak? Kalau kata you ni nak melancong, ni dia orang bagi jawapan. Okay. Dia orang kata nak akses yang mudah. Cakap korang ni betul lah. Tak ada tantangan mana. Syok. Cakap kan. Nak senang. Nak akses mudah. Lokasi destinasi nyaman yang mereka rasa. Dah tak adventurous dah dia orang ni. Dia tak nak tunggu dekat airport. Ini Indonesian tau ni. Fasilitas memadai. Basic facility tu, dari segi toilet, okay.
toilet facilities, room dan sebagainya. Aman dan nyaman tu tahu tak maksud dia apa? Maknanya everything okay lah. Sesuatu yang bisa dipelajari. So they need to take new things dekat mana-mana kalau kata. Ini Indonesian youth. I tak tahu Malaysia apa yang dia nak. Okay, I think kalau you all macam ni juga sampai tak ke mana lagi. Sama. Jadi mungkin Cik Hisham, mungkin kita boleh dapatkan dia orang punya feedback dalam chat box. Apa yang you all nak bila you pergi travel? Cuba type kat dalam chat box. Sementara tu. Kita nak tengok. Your hope lah as a youth. Sementara tu kita boleh teruskan. Cik Hisham suka disuap. Makanan sedap. Makanan sedap. Mana boleh confident makan tempat cantik dan murah. Murah mesti Stunning view. Dia suka ni Meda. Okay. Benda yang boleh ambil gambar. Okay, saya nak tanya macam is it possible untuk dapat sponsorship for student travel macam sebab kan student bila travel macam especially in groups mesti akan buat content whether ambil gambar, post videos etc kan semua tu kan, and at the same time dia macam promote tempat tu. So tak boleh ke macam student groups dapat sponsorship? Is it that easy to dapat? Boleh. I just share lah waktu I dekat Tourism Malaysia HQ dan I buat product and package development. And then student practical yang di Tourism Malaysia waktu itu ada sekitar dalam 20 orang. Different division. And then yang duduk attached dengan my division ada 2 atau 3 orang. So I cakap dengan diorang, korang ni dah lah duduk division ni, yang lain dekat division lain. So you tak ada common moment yang you all share among you all yang duduk di Tourism Malaysia. So you know what happened? I buatkan untuk diorang, I dealkan dengan KTM that time 20 orang dan orang dapat free ticket untuk from KL to Tapah ke Kuala Kangsar to and fro, free ticket pergi balik, dan mereka dapat free ticket untuk daripada Kuala Kangsar masuk ke homestay Labu Kubung, and then hosted by homestay di Kuala Kangsar. Tapi idea dia sebab I bawa dia orang untuk masuk, satu untuk evaluate homestay punya produk, lepas tu ajar basic English courses. So kita mengajar makcik-makcik yang umur 65 tahun yang jadi host tu, 65 tahun, 60 tahun, basic English. My name Mak Munah, welcome to Mak Munah house, benda-benda macam tu. So kita buat role play, okay? Dan kita ajar untuk mereka menjadi MC, bagaimana menerima untuk pengelolaan membawa orang tua dalam kampung. So budak-budak ni 10 orang ni buat. And then diorang tak keluar duit 1 sen pun. You tahu tak? Itu happen during my time waktu I dekat Tourism Malaysia HQ. So budak-budak macam you nanti pergi you guys nanti akan attach to mana-mana. Try to bring that idea, okay? Approach mana-mana lokasi yang you nak pergi, talk to them, okay? Sebab benda-benda macam ni memang perlukan sedikit creativity, sedikit honesty. Cakap dalam keadaan yang lemah lembut, people faham apa yang kamu nak, okay? Bukan nak menggunakan orang, tapi sebenarnya it's about win-win situation, okay? Dan Tourism Malaysia, we did that before. 20 orang, termasuklah student-student daripada UiTM yang hadir. Bolehlah Cik Hisham. Jadi Cik Hisham, macam mana nak dapatkan, kita bolehlah hidupkan kembali sebenarnya benda tu kan. Kita boleh hidupkan kembali. Tapi kan, tapi tak semua department faham apa yang I nak buat tu. Agak pelik Lepas tu dia orang kata macam mana kau boleh arrange macam ni? I cakap siap buatkan paperwork, kelulusan daripada Ketua Pengarah Tourism Malaysia nak bawa student-student praktikal ini ke homestay Labu Kubung di Kuala Kangsar. I approach KTM, talk to them, bawa dia orang mesyuarat, okay? Dapat kebenaran, and then talk to homestay, talk to them, mesyuarat dan sebagainya untuk berapa hari. Kan banyak kos makan, minum dan sebagainya tu. Betul. Cik Hisham, boleh tak saya nak tambah sikit? Saya nak tambah sikit je. Okey. Ni sebenarnya program untuk sponsor student trip ni dah banyak kita buat sebenarnya. In fact UiTM ada banyak kerjasama sebelum ni dengan Indonesian counterpart juga. Kita ada buat in 2019. Saya ada bawa student saya ke Toba 2 kali di bawah pembiayaan Kementerian Pariwisata Indonesia. Okay. Ya.
Tapi dia memang nakkan kriteria yang mana youth atau members yang join tu memang betul-betul influencer. Yep. Jadi sebenarnya influencer trip ni dia sama je macam familiarization trip kalau travel agent buat. Dia sama je. Kita sponsor you. Tapi macam mana you boleh convince all your followers kat luar tu that they will come. Jadi persoalan dia, kita tanya balik diri kita. Are we a good influencer? Sebenarnya Encik Syam sebelum ni 2019 kita ada dapat jemputan tu lah. Lepas tu nak jemput untuk Bali, terus pandemik. Jadi lepas pandemik 2021 kita cuba nak buat youth travel ni balik tapi domestik. So we tried to work with Tourism Johor at that time. Jadi diorang pun ada buat fam trip masa tu baru nak buka balik kan. Jadi dia bawa. Jadi sempat saya dapatkan student saya 2 orang influencer untuk join trip tu and they did. Jadi memang kalau Tourism Malaysia pun akan buat in the future, kalau Encik Isyam sekali buka, they will definitely liaise with university to see the potential student yang betul-betul boleh influence the destination. Lepas tu jadi apa? Lepas dia pergi, dia buat report and then what's next? Itu yang saya tak tahu. Jadi tak ada follow up. Dia There kena is no follow up. Mean the planning tu kena buat A to Z complete. Yes. Jadi Hanif, itu yang kita tak tahu. boleh buat salahnya tadi Hanif, boleh buat. So tak ada masalah. So kalau you nak deal macam ni, Madam Azwin, kalau nak gain, nak dapatkan idea macam mana dan sebagainya, walaupun nanti mereka bukan praktikalnya di Tourism Malaysia, just let me know lah. Okay, Boleh. I advise them. Personally, you can text me, I tak ada masalah. 24/7 my phone tu. Until now I still receive soalan-soalan daripada Indonesia. Cik Isyam, is it okay for me to share your number with everyone? Can, no problem, boleh. Okay. So saya akan share. Thank you Encik Syam. Ada soalan lain-lain daripada siapa-siapa lagi? Saya Madam Merah. Iqmal. Nama dia apa? Feroz Iqmal tuan. Waduh. Assalamualaikum, saya Feroz Iqmal daripada kelas 4C. Saya nak minta advice daripada tuan sebab untuk kita orang yang muda ni, especially student, bila nak travel muda lagi madam. I tak muda ke? Sekali. What's that? Kita nak minta advice daripada tuan untuk kita orang yang student ni, especially nak cut cost apa semua tu, tapi still nak travel lah, ada keinginan nak travel tu, tapi duk fikir bajet, so tu yang tak jadi travel tu. And kebanyakan daripada kawan-kawan saya sendiri, include saya sendiri pun sampai tak pergi sebabkan nak save bajet tu. Kadang rasa rugi juga, tapi kadang fikir duit. So macam mana, ada advice tak tuan untuk situation yang macam ni? Okay, dia kalau aktiviti kalau you looking at hotel 5 star, 4 star, definitely you akan cancel. Kalau you looking at travel using car, nak driving, bike dan sebagainya, itu akan jadi masalah. Okay, you gunakan mode of transport yang bas lompat-lompat ni tau. You make use of pengangkutan umum. Okay, and then you try to search. Kalau you nak buat aktiviti saat ini, you can do, contoh macam hiking, okay, hiking tak banyak cost. Okay, you hanya perlu ada equipment, shoes yang bagus, harus ada air, makan, minum dan sebagainya. Ini benda-benda macam ni pun boleh buat. Okay, hiking, bicycle quite expensive. You have to buy your bike dan sebagainya. Hiking cost sangat minimum. Okay, you can explore mana. You nak pergi gunung mana? Melaka memang tak ada gunung lah. You can go to Gunung Datuk Rembau, contoh Gunung Datuk Rembau. You can go to Gunung Angsi, Negeri Sembilan. Okay. Sebab the moment you dah turun, it take about 4 hours untuk naik, and then down. Kalau anak-anak muda 2.5 hours you dah sampai ke bawah balik. So about 6 hours. So you include nanti lunch dulu on top of mount, and then turun nanti deal untuk makan di mana-mana lokasi. Banyak sekitar Lubendul dan sebagainya. Ini contoh. Okay, yang tak memerlukan. During my time as a student, kami pernah travel dan kami pernah tidur. Tak naklah cerita kami tidur kat mana. Kami tidur kat masjid. Tahu tak? Kami tidur kat masjid. During my time tau, about 7 of us kan tidur dekat masjid. Pagi-pagi waktu kami travel tu, waktu tu time bulan puasa. Dan ada makcik tu kejut kami,
Pukul 4 pagi, anak-anak bangun makan dekat rumah kami. Waktu tu kami ke Port Dickson. Okay, just to enjoy because of young student kan. So kami tidur dekat masjid dan sebagainya. Anak-anak sekarang, you all mungkin tak sampai that you memikirkan keselamatan, takut kena rompak, takut kena snatch dan sebagainya kan. Kami dulu tak fikir benda tu. Okay, kami dulu sehinggakan jumpa duit dekat bus stand, jumpa berkumpul duit tu. Memang waktu tu nak makan, duit ngam-ngamnya masing-masing kan. Jumpa duit berkumpul RM20. Beli burger, makan semua sekali waktu tu, complete. And then tidur dekat masjid. The next day, kita orang mandi laut, apa semua. Buka puasa, after buka puasa, baru kita tahan macam ni. Tahan bas, lori. Those days lah. Ini tak cerita. Sebab benda-benda macam tu kami buat. Okay? Tahan lori macam ni tu kami buat. Betul. So, itu pengalaman masing-masing lah. Anak-anak sekarang ni nak yang mudah, nak yang cepat cantik. Tapi bila ada tantangan sikit, ada ni sikit, alamak susahlah kita nak pergi. And then you all harus fikir siapkan duit untuk makan, minum, at least harus ada lah. You kalau ada basic. Kalau travel, jangan fikir nak makan 3 kali sehari. Kalau you travel, at least you minimumkan you punya consume untuk makan. You ambil pagi breakfast wajib. And then you makan late evening supaya you tak perlu makan malam. And then nanti malam you take thing yang cereal dan sebagainya. Kalau you betul-betul nak travel lah dalam keadaan budget constraint kan. So benda-benda macam ni anak-anak muda ni kadang-kadang kat sini takut dan sebagainya. Manja Pak. Manja sikit. Manja. Boleh kalau nak. A lot of things. Saya dulu paling worst lah. Saya tidur di Jetty Lumut. Sebab nak tunggu ferry ke Pangkor. Saya naik bas daripada KL naik bas sampai dekat Lumut tu pagi pukul 5 lebih. Jadi tidurlah kat situ. Kan dengan kawan-kawan nak naik ferry tu, tunggu dia buka pukul 7. First ferry. Itu paling teruk lah. Tapi kita dah ada chalet dah dekat Pangkor tu dah ada. Tapi tak boleh tidur kat Lumut lah. Itulah. Kalau Malaysia kat mananya you dah cover? Feros. Ya, saya. Kalau Malaysia negeri mana yang you dah discover? Semua kecuali Sabah Sarawak. Semua Sabah Sarawak. Tapi Cik Syam, dia orang sekarang semua ada kereta. Kaya-kaya mereka ni. Jadi mereka dekat kampus motor. Kan? Kita dulu tak ada. Jadi sekarang ni dia orang banyak ada kereta. Jadi dia orang boleh buat road trip. Betul? Betul tak? So saya ada soalan. Okay, saya dulu pernah join satu program volunteer from Yayasan Sukarelawan Siswa. So boleh tak saya tahu another platform yang selain involve student? Maksudnya macam kami yang Yayasan Sukarelawan Siswa tu just focus on student. So macam ex-student ni ada tak the platform yang untuk volunteering? Sebab saya join tu mostly bersponsor. So ada tak another platform untuk kami ex-student lepas sebenarnya banyak. Sekarang ni kalau you Google pun you boleh dapat. Sangat banyak. And then kalau you nak terlibat dalam national bodies macam NGO, salah satunya JCI lah. JCI ni antara yang coverage dia dia worldwide coverage. And then you can be as a leader, you sangat bagus. Benda tu banyak je. And then macam Negeri Sembilan ni sangat-sangat memerlukan volunteer untuk masuk. Tapi kalau you nak menunggu mereka offer untuk you masuk, it's another thing. Tapi kalau you approach negeri, you tahu permasalahan mereka, what kind of help that student boleh bantu dan sebagainya in terms of promotion, marketing, development web page, okay, buatkan IG, buatkan mereka punya Insta, upload mereka punya Insta story, daily dan sebagainya. Because benda ni happen, contoh macam di homestay di kaki Gunung Kinabalu tu, homestay apa? Sekejap, saya lupa. Homestay di kaki Kinabalu ni, subhanallah, lupalah, dah lama sangat. Homestay di kaki Gunung Kinabalu tu develop dia punya web page, marketing tools, brochures, event handling, semuanya daripada student-student daripada KK. Budak-budak yang attached to them, yang waktu praktikal. So tahun ni dapat 2 orang, tahun depan lagi 2 orang. Budak-budak tu berkumpul, and then 2 orang inilah yang mengelolakan, membantu mak-mak angkat mereka di homestay ni. Berlaku juga.
So kalau you nak tanya platform, sorry saya tak ada exact jawapan lah. Tapi you can Google. Actually orang ni dia kalau kita offer, orang nak aje. Cumanya kadang-kadang mereka tak terfikir, kan? You can offer kita punya services untuk nak membantu industri. Especially kalau talking about homestay dan sebagainya lah. Saya kan Malaysian homestay punya trainer daripada tahun 2006 until now lah. Wow. Yes, Nadiha, silakan. Saya kan Cik Isyam, nama saya Nadiha. Wah, Saya nak tanya, ni? Dekat Motek, kan Tourism Malaysia kan ada satu building dengan Motek. Lepas tu kalau tak silap saya, dekat Motek tu dia ada bahagian volunteerism. Itu dia accept student tak? Ke among dia orang je? Oh, dia ni. Volunteerism yang under Motek itu actually registered volunteerism. Dia ada apps dia yang you need to register as a volunteer. So kalau ada yang berkaitan dengan program-program volunteer, normally they will engage dengan group ni lah. Cumanya saya dah lama tak update volunteerism ni masih ada atau tidak. Ni, I pun belum masuk pejabat 1 bulan 8 pun masuk. Okey. Saya faham. So dia boleh terima lagi-lagi kita. Masih boleh. Okay. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Okey, saya dapat nampak yang sebenarnya youth tourism market ni sebenarnya boleh mengembang dengan lebih besar sebab dia ada potensi sebenarnya, tapi tak fully diutilize oleh It's not focus by kita lah. Tak fokus. Kita tak fokus sangat kat youth tourism ni sebab kan ikutkan banyak aje produk-produk ataupun apa benda yang boleh berkaitan dengan youth ni yang boleh berkembang sebenarnya. So kawan-kawan moderator lain ada yang nak tambah ke conclusionnya apa-apa yang korang dapat? So kita boleh conclude semestinya Indonesia akan menjadi pilihan pertama lah kita selepas ini. Setelah yang diterangkan oleh Cik Isyam. Betul tak kawan-kawan? Jawab. Betul. Saya setuju. Pergi sekali dengan I dengan Madam. Boleh kita kena plan ni. Kita buat paperwork sampai jadi ni Cik Isyam. Jomlah. Kalau paperwork je tak nak buat Semestinya. Walaupun nanti saya dah habis, saya nak ikut juga. Kamar Rina, saya pernah waktu saya jadi pengarah Negeri Sembilan, I pernah sketch satu tisu merah kedai makan tu untuk buat paperwork, and then I give it to my friend. Dia ambil daripada rangka tu, make it paperwork, dia datang jumpa I 3 helai, I betulkan jadi 7 helai, and then finally end up jadi 20 helai. You tahu buat apa? Kami buat waktu itu tahun Melawat Malaysia 2007. 2007 waktu itu tahun Melawat Malaysia. Dan daripada paper itulah kita buatkan orang yang masuk ke Negeri Sembilan, dia akan receive WhatsApp, welcome to Negeri Sembilan, okay, enjoy whatever product offered by Negeri Sembilan, and then this is the location, restoran, and then lain-lain produk lah, termasuk museum dan sebagainya, which is they can approach and stay, and dia dapat discount. And then belakangnya ada soalan yang kita letakkan, ada bukan dalam 15 soalan, yang soalan simple. So diorang hantar balik soalan tu masuk ke SMS kita. Kan dulu SMS, Mawi tahu Mawi. Mawi menang that time pakai SMS kan. So kami gunakan konsep yang sama. So diorang send SMS, dan SMS tu sebenarnya kita dapat dana dari situ. So dalam berapa sen tu ada berapa sen akan masuk ke dana kita lah as organizer. So saya dapatkan hadiah daripada nilai 3, dapat bike waktu tu, motorbike tu ada 5 bike tau. Yamaha tu kita dapat 5 bike, nilai 3 bagi. Macam-macam lah package yang lain, termasuk TV dan sebagainya. Dan kita buat cabutan. Yang mana SMS yang masuk ke kami tu dipilih, akhirnya dia boleh dibuat pemenang, dan kami buat pemenang tu di mall di depan Methodist School di jalan tu di Seremban tu. Nak cerita tentang paperwork, it's come from piece of paper. So jangan ambil waktu duduk ruang dalam diam-diam nak buat paperwork. You use your mind and then gunakan mind mapping concept. Daripada raw idea, you start cracking your idea, gunakan mind mapping, your introduction, and then you punya point 1 to 2, 2 to 3 to 2, sehinggalah day 1, day 2, day 3, and then you start kembangkan idea you daripada you punya raw,
gunakan mind mapping sehingga complete your paperwork. Mind mapping the best method to whatever thing you nak buat lah. Sebab you tak akan cicir satu point pun. Okay, satu point pun tak akan cicir. So kalau you nak gunakan dalam group discussion, use that mind mapping method. Okay. Nice. Okay. Ada apa-apa lagi nak disummarikan? Banyak bagi dia orang ni idea-idea ya. Itulah. Ada lagi apa-apa nak dikonklukan? Saya boleh conclude yang bajet ni bukan satu masalah yang besar sebenarnya. Betul. Masalahnya sekarang ni kita nak dengan tak nak je buat benda tu. Alright. So cari kawan yang betul lah, yang sama passion dengan kita, so kita boleh planning benda tu jadi. Jadi nanti aku kawan yang betul tu. Ya betul. Amal lah kawan paling baik. Baik ke? Baik. Dia baik sangat. Okay, maknanya budget kita tu is depend on us. Kalau you have RM200, I rasa tak ada masalah. Kalau I boleh je travel. I dulu zaman-zaman student RM5 dalam poket pun dah tak pernah worry, tahu tak? RM5 dalam poket dah worry. Dah macam-macam cara Allah bagi kita rezeki kan. Yes. Conclude kita punya talk hari ni. That's mean the sharing session as near to the end. Thank you guys for being amazingly active participants for asking the question. So before we wrap up our session, kita dahulukan yang cantik yang manis untuk beri sepatah dua kata. Madam Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai PD coach, I have been guiding this group of students untuk PD Talk series for 5 semesters lah, termasuk semester ini. Jadi saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada teman sejawat saya. Memang banyak kita bekerjasama sepanjang pandemik. Saya dengan Cik Syam tak pernah putus discuss tentang industri, walau waktu itu Cik Syam berada di Medan dan pulang sebentar untuk bertemu keluarga dan semua. Kita sering catch up and we always discuss about industry development and student potential in travel and all that. So I truly appreciate my friendship with Encik Isham, dan most of the time Encik Isham will never will never disappoint me lah. Itu satu benda yang saya boleh share kepada semua. Encik Isham ni bukan jenis orang yang dia tak sampai hati. Encik Isham ni dia takkan sampai hati. You minta, bolehlah nanti saya tolong. Jadi memang seorang somebody yang you should keep in your contact for you to learn from him. He has tremendous knowledge in travel and he tak pernah kedekut ilmu. Sebenarnya kadang-kadang saya rasa macam Cik Isham ni kena masuk UiTM pula, tapi tak tahulah kita mampu ke nak bayar kan, macam tu. Jadi pengalaman beliau memang saya terpaksa guna untuk sharing dalam talk-talk yang seperti ini, because insights yang Encik Isham bring in tu satu perkara yang saya sebagai lecturer mungkin tak dapat capai, because you know kita ni banyak menghadap buku, menghadap ini, tidak dapat ke industri tu. So by bringing or by working with industry people like Encik Isham, we learn, it's very eye opening, it's very awakens our soul balik what we are missing out there. Jadi it's very important for you guys, my student host and my student participant, to always keep abreast with what the industry is going. Dan saya juga nak berterima kasih kepada semua participant, terutama student saya. Saya ni kekal muda kerana anda semua. Kan, saya terpaksa sihat kerana anda semua. Jadi alhamdulillah, until today I enjoyed my work. Dan kepada siapa yang berkecil hati, saya nak beritahu, saya tak ada niat lain selain daripada memberi ilmu yang saya tahu, yang Allah beri pada saya, dan saya nak share dengan seberapa ramai orang yang boleh. Tak ada niat lain untuk menjatuhkan semangat ke, tak ada. Niat saya daripada awal saya mengajar sampailah sekarang masih tetap sama. Dan saya rasa webinar seperti ini memang harus kita teruskan, dan industri expert sangat memainkan peranan sangat penting dalam kita punya pengajian. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak jemput Encik Isham.
sebagai panel speaker kita hari ini untuk memberi sepatah dua kata and maybe a few words of wisdom, of advice on your hope of youth travel and to my student. Dipersilakan. Alright, thank you so much, Madam Azwin, and then the team, Amar, Kamarina, Nisha, Anisha, Azik, and Atira. Okay, thank you so much for having me today. Alhamdulillah, kita ni ada dua yang kita jaga, hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan sama manusia, jaga hubungan dengan Allah. Jangan baik dengan sama manusia, tapi dengan hubungan dengan Allah kita pelecehkan. Kalau orang Indonesia kata dicuekin. Okay, dicuekin. Jangan ya. Sebab enggak peduli ya. Kalau yang Islam ya, kalau yang non-Muslim I don't mind. Yang Islam, jaga solat anda, jaga hubungan dengan keluarga anda, jangan guru-guru anda, respect them. Boleh zikir, ini dibuktikan oleh sains. Okay, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohlah la ilaha illallah. Zikir atau selawat Nabi dan sebagainya. Bila you menggerakkan jari jemari you di setiap ruas-ruas tangan ini, sebenarnya indirectly dia orang activate you punya left and right, your right brain. Hormon-hormon you akan dirembeskan. Okay, dan you dalam keadaan yang sangat fresh. You tak akan stres, okay, you boleh mengingati segala macam fakta dalam keadaan macam mana pun. Untuk nak jadi student yang pelajar yang baik, contoh nak mengingati benda-benda ni, antara zikir, saya nak bagi sikit je ya. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakam, Ya Hakim, Ya Zahir, Ya Batin, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. You zikirkan yang itu. Nanti bolehlah teks kan. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakam, Ya Hakim, Ya Zahir, Ya Batin, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Okay. So, kalau kita nak pergi interview, bacalah Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram. Orang yang akan memandang kita itu, darjat dia, kalau orang memperlekehkan kita, tapi bila zikirkan Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram, itu adalah zikir yang tertinggi yang meletakkan bahawa tiada darjat yang lebih tinggi daripada darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak jumpa siapa pun, kamu nak pergi interview, kamu nak pergi apa, buat. And then tolong buat preparation. Nak masuk ke mana-mana industri, tolong jangan buta tuli bahawa I'm graduated from this university 4.0. Kalau dalam Islam, itulah iman. Okay? So kalau nak dipecahkan, panjanglah cerita dia. Okay, so saya tutup dengan satu pantun. Wow. Semua terima kasih banyak-banyak. Okay, terbang sekawan cari rezeki. Okay, burung terbang sekawan cari rezeki, burung merpati jelajahi buana. Tiada bezanya luar negeri, Malaysia jadi pilihan utama. So tetap support industri pelancongan domestik, walaupun saya tadi bercerita pengalaman saya di Indonesia. Okay, all the best to you. Semua yang ada dalam ni, saya janji semua ya, anak-anak yang saya kasihi, minta maaf kalau saya tak sampai kepada apa yang you all nak. But I share based on my experience. And I love to see young generation, and then especially yang ada dalam ini ada 40, tadi 44, dan 41 ya. You all success. Jaga hubungan dengan baik dengan Allah, jaga hubungan dengan sesama manusia. Tolong jangan jadikan words-words yang tak bagus menjadi mainan di bibir anda. Sebab anak-anak muda ni suka mencarut yang dah jadi mainan biasa. Balik bayar menjadi mainan, mencarut benda bukan-bukan, kutuk-kutuk. Alah, kutuk kau pun tak boleh. Jangan jadikan amalan walaupun you anak-anak generasi Z ya sekarang ni. Jangan jadikan amalan. So ubahlah, tak ada masalah pun untuk kita ubah kerana kita adalah generasi masa depan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon ampun dan maaf. Ada salah silap, doakan saya sukses dunia akhirat. Saya doakan anda sukses dunia akhirat. Kiranya ada ruang dan waktu, kita ketemu lagi insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih.